4 кило писар, чаппа истода, обрафтаги, обяш чиркин, дади валодати набуд, ино муфти протокол, агар дурога предлагать кинем, тавалуд кадан каинду, там ино рови буриши кайсири гифта, а себеби онки пешомади сурини көйда, кесири көйда, якком тавалуд. Соти чананышдик? 00-20-анда изличи. ин кӯдакча аввалин тифлест ки дар соли 2025 таваллуд шуд. Вай 4 килограмм вазн дорад. Ҷинсаш мард аст. Сокини ноҳияи Спитамен мебошад. Давоми 24 соати шаби соли нав дар таваллудхонаи вилояти Соғд 25 кӯдак ба дунё омад. 5 кӯдакро духтурони таваллудхона тариқи буриши қайсарӣ ба дунё оварданд. Боқӣ монда 20 тифл табиӣ ба дунё омадааст. Аввалин кӯдак соати 00:20 дақиқаи 1 январ ба дунё омадааст. این زن سنه 31 خولمرزویeva فرزانه نخست حامله از ناحیه سپیتامین با ما انتقال شد با همراهی کارمند تیپ با تشخیص حاملگی 41 هفتینه پیش آمد سورین رفتن آبهای نزد طفلی از سبب آن که راههای ولادت تیار نبودند رفتن آبها باچرانه و وزن تخمینی طفل ما زیاده از 4 کیلو بود ما با زن و خویشاوندان برش قیصری برای کم کردن آرزوهای مامویی و پریناتالی پیشنهاد کردیم زن و خویشاوندان قبول کردند و این کودکچه سنه یکم ساعت 00:20 با موفقیت برش قیصری تولد شد پسرچه 4 کیلو حالتش نقص 8-9 خول با جدول ابگر ин тифлак бошад духтарча аст. Тифли сеюми оилаи Юсуповҳо мебошад. Пас аз 2 писар Мавзуна Юсупова духтаракро ба дунё овард ва тӯҳфаи соли навиро ба пайвандонаш ҳадия намуд. Модараш мегӯяд ки интизор набуд ки шаби соли нав таваллуд мекунад, аммо ягона духтаракаш ин рӯзро интихоб кард. Асми ва ёва ҷамоати ёва шаби 31 рӯзона омадан бо равиши об аз ҳисобе ки ویا پیشینه کودکان برشی قیصری بود این همانه کارمندانی تولدخانه ولایتی وای کده تشخیص کده همه طرفه وای کده تولد کنندن همشون به رحمت ما همشون میندار یکان که شکایت هم نیست 2 پسرم های خدا و شکر نه سعیمش دخترچی شد در شب سال نتا ها از اون نبود دخترها کمک کردن همشون یاری کردن هیچ خیلی مشکلی کشیدیم نه таҳлилҳои мутахассисон нишон медиҳад ки давоми 24 соати шаби соли нав яъне аз соати 6 субҳи санаи 31 декабр то 6 субҳи санаи 1 январи соли 2025 25 кӯдак аз ин 7 тифли ҷинсаш мард ва боқӣ монда духтарча ба дунё омадааст. Духтурон мегӯянд ки вазъи саломатии ҳам модар ва ҳам тифлакон хуб мебошад ва ягон оризаҳои ҷиддӣ ба қайд гирифта нашудааст. در تولدخانه ما که همچون زینه سیوم خدمترسانی با اهالی ولایت دارند در شبانه روز 25 ولادت از آنها 20 تاشون با راهی طبیعی 5 نفر با برش قیصری به انجام رسید همه کودکان مادرها صحت سلامت از 25 نفر تولد کردگان 7 نفر با جنس مرد 17 نفرشون زن میباشند با جنسی زن میباشند دخترچه ба таваллудхонаи вилояти Соғд аз тамоми минтақаи вилоят модарон барои таваллуд меоянд, зеро ин таваллудхона ба зинаи сеюм дохил мешавад. Ҳамаи онҳое ки ба ин ҷо ворид мешаванд аз саломатӣ шикоят доранд. Аз ин рӯ таваллудхонаи вилояти Соғд ҳамеша барои анҷоми таваллуди бо муваффақият сару кор мегиранд ва новбаста аз ҷой доштани оризаву шикоят аз саломатии таваллудкунанда тифли солимро ба дунё меоранд. Гузурши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи Иттилоъоти Хабар.